इश्टानो वास्को शांतीनगर हांगा आताच अशी खबर मेळ्ळी आसा की जे डबल ट्रॅकिंगाचे जे काम चालू असले थंयच लँडस्लायड जाल्ली आसा आणि जे थंयचे जे समस्त जे थळावे आसा तांच्यांनी खंय तरी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हेचेर जाता तितले बेगीन कारवाई करची। तर पळयत रावात गोवा न्यूज नावचो खासा रिपोर्ट। आता हे रेल्वेचे काम सगळ्यांक खबर आसा, वर्स जाल्यार चालू आसा। जशे जशे ते हांगासर म्हणजे रेजिडेन्शियल एरिया कडेन पावत येयले न्हू तशे रेल्वेवाल्यांनी हांगासर जितली आसा पळय तांकां सांगलेलें की तुमी मातशे ह्या सायटीन आसा पळय ते खालीच दवरा। लास्ट 1 म्हयन्या पयलीं सुद्दां जितले ह्या लेनीन आसा पळय तितले सगळ्यांक सांगलेलें की तुमी वेकेट करा, कित्याक ते एक्चुअली घरां ही सगळी रेल्वेच्या झोनानूच पडटा। पूण ही जी तेकोन घरां आसा न्हू सारकी कडेक तांकां सांगलेलें खाली कर। एक लास्ट विकान कितें जालें, लास्ट विकान थोड्याशा घरांनी जमनीक अशें क्रॅक येयल्ल्या भशेन जालें। सो परत एक 4 दीस पयलीं परत सगळ्यांक भोवून रेल्वेवाल्यांनी सांगलें की तुमी खालीच दवरा, कोण रावनाका, सामानूय तुमी काय दवरी नाका। काल आमचे MLA दाजी साळकर आनी आमी काल परत इन्स्पेक्शन केलें। काल आमी लायनीन सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की हांगसून ते स्टॅच मेरेन जितली घरां आसा शक्यतो थंयसर कोणी रावचें न्हू। रेल्वेवाल्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला। इवन तेंच्यांनी कोण रेंटाक रावता तांकां सांगलां की हाफ रेंट जाय जाल्यार आमी पे करता, पूण तुमी खंय तरी दुसरे कडेन रावा अशें म्हणून, कित्याक कोणाच्या जिवाक आमकां त्रास करपाचो ना। काम हे आनी 1 वर्स तरी अशें चलतलेंच, पूण कोणाक त्रास जायनासतना हांव रेल्वेवाल्यां कडेन सुद्दां मागता की तेंच्यांनी लोकांक सांबाळून लोकांची घरां सांबाळून जाता तितलें काम करचें। ही सामकी तुमी पळयलां आसतलें न्हू, घरां सामकी ते हेजीक तेकोन आसा। आतां थोडी घरां भितुरली 3-4 घरां आसा ती वचपाचीच आसली। तांकां पयलीं म्हणजे 1 वर्स पयलींच सांगलां की ती घरां वयतली अशें म्हणून, कित्याक ती सामकीच तेंच्या एरियेन पडटा। रेल्वेवाल्यांनी खुबशीं घरां आमची सेवूय केला, म्हणजे नियरली म्हाका जागो तेंच्यांनी हे करून रेड्यूस करून खुबश्या घरांक एक्स्ट्रा स्पेस दवरून तांकां लोकांक हेल्प करपाचो प्रयत्न केला। ते घरां म्हटल्यार ही ऑलरेडी क्रॅक गेल्लेले लास्ट विकान तांकां सांगलेलें की तुमी खाली करा म्हणून। त्याच घरांचे भिंती तितल्यो कोसळ्ळ्या, घरां अख्खी कोणाचेच कोसळूंक ना। तांकां आयडिया आसली पयलीं की हें जावपाचें आसा म्हणून लोकांनी, आनी घरान कोण नासलोय बी सगळ्यांनी घरां खाली केल्लेली। बाई म्हटल्यार BJPकूच पडटली, काय सांगना सुद्दां। लास्ट 4 दीस क्रॅक केल्ले, कालूय फोन केल्लो।